Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita nak review berkenaan dengan Tenda UC6 router. Benda ni sangat famous, sangat laku dijual di Shopee sebab harganya yang berpatutan. So jom kita tengok. Okey. Router ni saya guna sebagai wireless repeater. Jadi saya takkan review lah berkenaan dengan dia punya function ataupun dia punya performance sebagai main router. Okey, saya guna punya setting dia sebagai wireless repeater, jadi kita nak bincang pasal dia punya performance lah as a wireless repeater, bukan sebagai main router. Okey. So first kali kenapa saya guna ni sebagai wireless repeater ataupun keperluan menggunakan wireless repeater, sebab saya punya main wifi ataupun saya punya router yang main dia di tingkat atas. Jadi sekarang ni saya berada di kawasan dapur. So dapur ni memang dia punya connection sangat-sangat lemah lah, sebab saya punya tu di atas, jadi dia tak sampai dia punya signal tu kat bawah. Okay, di ruang tamu okey, Alhamdulillah. Tapi bila sampai dapur ni jadi dia sangat-sangat weak lah. Saya pun dah fikir lama dah. Kebetulan ada rezeki, saya test yang Tenda ni. So kita bagi pendapat sikit lah. Okay. First, apa yang saya suka berkenaan Tenda ni berkenaan design lah. So design dia kalau kita tengok pun sangat cantik, modern, dah macam alien punya spaceship lah. So memang very nice, nampak sangat cantik. Okay, cuma kalau kita pegang lah, dia sebenarnya sangat ringan lah. Okay, but tak kisahlah, sebab tujuan dia asalkan dia punya function tu boleh guna seperti yang ditulis, describe, okey lah. Okay, cuma build quality agak okey, cuma agak ringan. Okay, tak apalah, once kita letak tu kita tak kacau dah. Okay. Alright. Kemudian apa lagi yang saya suka, dia punya setup. Okay, setup saya tak tunjuk in detail, cuma dia punya setup untuk tukar wireless name dan juga untuk kita set sebagai wireless repeater kan. Dia punya default setting ialah sebagai main router, okay. Tapi untuk tukar kepada daripada wireless router kepada wireless repeater sangat-sangat mudah. Okay. So mari kita tengok macam mana kita boleh buat benda tu. Alright. Okay. Untuk kita tukar setting daripada yang default wireless router, kita tukar kepada wireless repeater, kita just type tendawifi.com. Okay, so seperti yang berada kat sini, kita just type, tulis tendawifi.com, dia akan keluar macam ni. So kita masuk kita punya password, dia dah bagi default password awal-awal tu, tapi kita boleh ubah. Alright, so ni dia punya interface. Okay, so nak ubah dia punya setting senang saja, kita pergi dekat wifi setting, kita ubah dekat sini wireless repeating, kita tekan sini. Okay, so saya dah enable dah jadi hijau. Okay, saya save. Okay, kalau tak, dia takkan ada hijau ni kalau yang default punya setting. Okay, so kita tekan ni sahaja. Alright, so once kita dah enable, itu sahaja. Okay, so kalau untuk yang default tu, masa tukar tu dia akan minta kita connect kepada kita punya yang set wireless yang dah ada kat rumah. Kita kena masuk password dan juga username kita dan juga password lah. So simple saja. Okay, selepas kita settle benda ni, biasanya kita dah boleh guna terus, tak ada masalah dah. Alright. Satu benda je yang kena ingat bila kita guna device ni, sebab kita nak guna dia sebagai wireless repeater, jadi lokasi di mana kita letak device ni sangat penting. Saya bagi contoh, kalau kita macam sekarang ni, berada di sebelah saya kan, kalau nanti saya akan tunjuk, kalau kita check speed test, kita buat speed test. Sekarang ni kita akan dapat dalam 21. Okay. Tapi kalaulah contohnya saya letak di belakang sikit, okay, di atas dekat rumah permainan tu, kalau saya letak kat situ, dia punya speed roughly dapat double, dekat 40. Jadi lokasi di mana kita letak device kita ni sangat penting untuk wireless repeater. Okay, sebab wireless repeater ni dia akan terima signal daripada main router kita. So in my case, router saya di atas, jadi dia akan terima signal tu dan dia akan repeat. Okay, selalunya, okay, dia bukan rule of thumb lah, tapi kebiasaannya wireless repeater ni bila dia nak repeat signal tu,
dia akan ada drop in performance lah. Dia tak akan dapat, contohlah kalau kita punya signal Unify kita ambil package yang 100 Mbps, dia nak dapat repeat 100% tu almost impossible. Okay, dia akan ada losses. Okay, selalunya dalam 50%. Itu general lah. Okay, jadi saya cek, kalau saya letak di belakang dekat rumah permainan tu, saya akan dapat dalam 40 dekat 45. So sangat-sangat bagus lah. Okay, considering saya punya subscription saya dengan Unify ialah 100 MB per second. Jadi kalau saya dapat bawah ni, dia boleh repeat sampai 40, saya rasa dah cukup bagus. Sebab kat dapur ni selalunya just nak tengok YouTube, nak tengok berita sambil makan kan. Okay, kalau di sini macam saya cakap tadi, saya letak kat sini, dia punya speed memang drop. Jadi lokasi tu sangat penting untuk tentukan signal yang di repeat tu kuat atau tak. Okay, alright, so jom kita tengok speed test. Kita try tengok. Okay, so kita dah test speed. The speed from Ookla punya website ni kita dapat dalam 40. Jadi 40 tu sangat bagus lah. Okay, considering that saya punya wifi 100 MB per second subscription saya. Jadi kalau dia dapat repeat half of that, hampir half 40, jadi dah sangat bagus lah. Ini dapur. Okay, yang main semua di atas dan ruang tamu semua okay. Okay, so now jom kita bincang apa pula yang tak kena, bukanlah masalah, apa isu dia pada pendapat saya yang perlu kita tahulah berkenaan dengan device ni. Okay, kalau kita pergi website tender, so mari kita tengok. Kita pergi website tender, kita search untuk AC6 ataupun kita just google tender AC6, dia akan keluar macam ni. Alright, so ini ialah kita punya device. Okay, mari kita tengok spek. Spek yang diberi ikut website tender ni, kita tengok dekat kawasan interface, dia punya interface punya details. Kita tengok LAN ports. Dia tulis 3 multiply 10/100 Mbps. Okay, 3 tu maksudnya 3 slot lah. Okay, apa slot tu saya akan tunjuk sebentar lagi. So dia kata kita ada 3 slot yang ada 100 Mbps. Okay, apa itu LAN ports yang 3 slots tu yang kat belakang ni? Okay, dia ada 1, 2, 3. Yang pertama tu dia ialah, dia kata IPTV. Okay, so siapa yang ambil IPTV kena connect sini lah. Jadi kita ada 3 LAN ports yang maximum speed dia 100 Mbps. Okay, now macam mana kalau kita punya subscription ialah let's say lah 300 Mbps Unify, tapi LAN port hanya boleh terima maksimum 100 Mbps. So kita fikir 300 ialah kita punya subscription 300 Mbps. Maksimum device ni boleh terima port dia, LAN port 100 Mbps. Dan kalau kita tengok balik website dia, okay, kita tengok data rate yang penting tengok kawasan data rate ni. Okay, saya zoom in sikit. Data rate ni untuk 5 GHz, dia kata up to, maksudnya maksimum 867 Mbps, maksimum untuk 5 GHz. Kalau untuk 2.4 up to 300 Mbps. Okay, maksimum 300 untuk 2.4. Okay, kita tengok yang paling tinggi 5 GHz. Sebab 5 GHz ni kita kena faham, kepada yang tak sure apa maksud 5 dengan 2.4 ni. 5 GHz maksud dia ialah dia punya signal punya wavelength tu. So kalau kita guna untuk kelajuan lah sekarang ni, most of the devices kita punya router yang latest kebanyakan akan ada option 2.4 dan juga 5. Okay, kenapa 5? 5 ni signal dia lebih laju, connection dia lebih laju. Okay, dia punya wireless connectivity. Okay, cuma dia signal pendek. Maksud dia tak boleh dapat ke kawasan yang luas ataupun jauh. Okay,
contohlah kita punya router ni kita letak dalam rumah tengah-tengah dekat ruang tamu. Dan kita keluar pergi dekat kita punya laman. So most probably kalau kita guna 5 GHz, bila kita keluar rumah, kita tak akan dapat signal dah. Sebab signal dia pendek, jadi dengan ada tembok, dengan ada dinding, dia akan tersekat. Okay. Tapi kalau kita guna connection 2.4, even kita keluar rumah pun selalunya ataupun kebarangkalian untuk dapat signal tu sangat tinggi. Okay. So 2.4 ni dia punya wavelength dia lagi panjang. Okay, tapi connection dia tak laju sangat kalau berbanding dengan 5 GHz. Jadi kalau kita di rumah, kalau tiba-tiba kita rasa connection tu slow, cuba tengok adakah kita pilih setting yang betul. Okay. So 2.4 dia slow in terms of connectivity, tapi dia boleh pergi jarak yang jauh. Tapi kalau kita nak laju dan kita berada di kawasan yang dekat dengan kita punya wireless router, so kita boleh pilih yang 5 GHz. Okay. So berbalik kepada kita punya discussion. Sekarang ni dia kata maksimum untuk 5 GHz 867 MB per second. Maksudnya yang data yang dia boleh transmit ataupun inilah upload dan download. Tapi macam kita tengok tadi, okay, kat belakang ni LAN port dia ni, kita tengok dia cakap tadi kat interface dia ada 3 LAN port, di mana maksimum yang dia boleh terima LAN port ni ialah 100 MB per second. Okay, so persoalan dia, maksimum dia 100 ke ataupun 867 seperti yang dia cakap. Saya pun sebelum ni tak maklum. Kita duk ingat kita bila tengok search router, kita akan nampak nombor tu je, up to 867 MB per second. Kita tengok tu pun kita shock dengan harga yang berpatutan. Memang dapat speed tinggi, siapa tak mahu kan. Tapi bila beli, tak sampai speed yang seperti yang diiklankan. Kenapa? Kita kena faham benda tu. So ini yang berlaku untuk router ni. Nak dijadikan cerita, kawan saya beli sebab dia kata dah maksimum 867, rumah dia maybe 300 ke 500, saya tak pasti lah, tapi tinggi pada saya lah, tinggi pada 100. Jadi dia punya connection dia lagi higher than 100 MB per second. Tapi bila dia cucuk, maksimum dia boleh dapat hanya 100. Okay. Sebab walaupun rumah dia ada 300 Mbps subscription, maksimum port ni bila kita connect from Unify punya modem tu, kita masuk ke sini kan, maksimum yang dia boleh terima ialah 100 MB per second sahaja. So main mana yang 867 tu? So 867 tu most probably ialah dia punya capability untuk repeat, wireless repeater. Kalau dia nak jadikan sebagai main, kalau tuan-tuan perempuan yang plan nak beli router ni sebagai main router, menggantikan Unify punya default router tu, tolong tengok balik dan tolong faham balik. Okay, maybe saya salah, tapi saya dah bincang dengan kawan saya pun dah try, dan memang terbukti. Okay, saya pun dah check, wireless repeater possible untuk P sampai value yang dia cakap, numbers yang dia cakap tu. Tapi kalau untuk main router, wireless router kita, memang tak boleh. Kalau kita, tuan-tuan perempuan, subscription di rumah ialah 300 MB per second, bila cucuk kabel tu LAN daripada modem masuk ke sini, automatik daripada 300 tu maksimum dia boleh naik paling tinggi 100 saja. Dia boleh share data ataupun dia punya ni, data transmission. Jadi agak misleading. Jadi benda tu yang tak ramai tahu. Saya pun hampir-hampir tertipu sebab saya sebelum ni nak beli dengan tujuan nak menggantikan router yang lama lah. Nasib baik tak beli lagi, kawan saya beli dulu, terkenal dekat dia. Okay. Jadi kalau untuk wireless repeater maybe mungkin boleh sampai 500, 600 terpulang based on kita punya subscription lah. Tapi kalau rumah kita ada subscription yang higher than 100 MB per second, contoh 300, kita guna ni sebagai main router, memang takkan sampai 300. Sebab maksimum port LAN yang boleh diterima speed ialah 100 MB per second. Jadi benda tu misleading bagi saya, dan ramai yang saya rasa terkenal lah kot. Harga berpatutan, dia iklan pun 867, kita nampak nombor paling tinggi lah. So bila kita tengok website pun dia kata 867, kita pun
bila kita tak tengok dah interface ni, LAN port ni, selalunya orang tak tengok dah. Jadi saya harap tuan-tuan perempuan yang belum beli, hopefully dapat bantulah membuat decision. Kepada yang dah beli tu, yang duk tanya awak speed tak lebih daripada 100 tu, padahal kita punya subscription 500 lah, 1 gig per second ke contohnya kan. Now hopefully dapat jawapan lah. Okay, LAN port tu maksimum 100 Mbps je, memang tak boleh pergi atas daripada tu. Jadi kalau untuk wireless repeater, saya memang alhamdulillah puas hati. Saya pun bukan selalu guna kat belakang ni, kalau perlu sajalah. So far saya baru test 2 hari. Jadi saya untuk guna kat dapur, alhamdulillah tak ada masalah connectivity apalah untuk dia fungsi sebagai wireless repeater. Sebagai wireless router, yang main router tu, tuan-tuan dengan perempuan kena fikir sendirilah, sanggup tak nak spend ni. Dalam saya rasa 100 lebih kot from Shopee. Beli sekali tak boleh lebih pada 100 Mbps. Jadi benda tu lah kena fikir. Okay, alright. So saya rasa itu saja saya punya review session kali ni. Hopefully membantu. Terima kasih sebab menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.